जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शिव नामे जागे तव शिव आशीष मागे गाये तव जय गाता जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे मातरम वंदे मातरम. Today we are at Ravindra Chari's house, Devendra Chari's house, and this is his mother. Today is Independence Day, and here we are giving her independence from the floor to the bed. And this great deed is been done by strict providence. So hats off to Donald for this great work on Independence Day. Now Arthur will tell us a few words. आम्ही तुम्ही ऐकलं आसतले आम्ही थोडे दीस पयलीं आमच्या घरा येयलेले देवीदास आणि प्रियंका चारी तांच्या घरा येयलेले आमी आणि अशें पळयलें की कंचन देवीदासाची माय जमनीर न्हिदताली तर आमकां खूब दूख दिसलें की ती जमनीर न्हिदताली. तर आयज आमचे एक पयले कशी भेट इंडिपेंडन्स डेयाक तिका एक खाट हाडून दिल्या. खाटीर न्हिदपाक घोडे ते सारके बसना आसतले, घोडे दुखता आसतले तेका लागून तेका आमी आतां खाटीर घातल्या. आनी तशेंच आमी उरलेले वस्तू प्रॉमीस पळय केल्ले जे आमी आश्वासन दिलेले की ताजे ते फाटल्यान किचन पळय आसा ही रांदची कुडीचें कितें आमी काम करतले म्हणून तेजे रूफ पिड्यार जालेले आसा. तर ते आमी काम करपाक आमी रोखडेच स्टार्ट करतले आनी जे पळय तांकां कितें कितें अडचण जाता पळय ते आमी बरे भशेन तांकां दिवन आमी वयतले. तर ही आमची पयली एक भेट कशी. आनी रोखडेच गणपती जावच्या पयलीं आमी तांकां एक म्हणजे मेटलाचे एक रूफ ती रांदची कूड आहा पळय ती आमी सारकें करतले, नवे घालतले आनी ताजें बांदकाम कितें आहा पळय ते पळय कोसळटा पळय तेजेंय काम करतले. आनी अशें करून आमी तांकां एक आमचो आदार फ्रॉम स्टेट प्रोविडन्स आमचो आदार आतां आमी तांकां दितले म्हणून अशें आमी तांकां पयलेंच सांगलेलें आनी आमी करतले. आनी स्टेट प्रोविडन्साचो आमचो एक मोटो आसा, वॉट वी प्रॉमीस वी डिलिव्हर. थँक्यू.